So, hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To sob maruki Isar salam janai di ase. I hope family members kan bi bal hona thakibo kana biswas ase. To moi aji pani bi giri ase koti bi jawle bi na pare. Itu karone so to ekta mini vlog loina ahi ase. To kila ase kole to itu noodles. To itu noodles to kila ase kole to itu ase yummy mimi nohoy na yummy la ase. To itu yummy to bisi ekta moi karne to healthy bal ase kona moi to khai thaki ase to bisi diri na kuri na suru kuri lobo. To guys to itu ase talaga soup aru itu ase yummy to chalo khai lobo. Aru guys to itu laga benefit ki ase kole na to bisi benefit ase to early morning te apni breakfast kora tamte usi kole bi edu suka kona pakana suka kori dibi aru tala soup ulai lobi to tala soup to ki laga bala ase kole tu tala soup tu edu sordi laga tande na etu laga te tala etu company chili powder thake masala thake na etu sob mixture kona kurina ul banai lobi tala soup karne to etu khaise kole to sordi bi phat bal hoi jai de to moi bi alop gula dikhiba lagi ase to ne itu laga aji kurina khaila apni ki dikhai dibo kana na aru itu pakatemde nimok bisi na dalibi nimok bisi dalisi kole nimok bisi ujo kile mane itu laga pura itu packet te nimok bi thakina lage to pakai na last te nama ul pakya te pese te nimok test kuri na komti uise kole to nimok alop hali loi nole age te hali luise kole to bisi ujabo to bisi to nimok khawna pare to oi kuma manu nimok bisi kha manu bi ase kuma manu komti kha manu bi ase na itu ase to moi to nimok alop komti khai itu orne moi to normal te ase wow bisi tasty ase de aru apni kan itu jodi pakana khawle mon ase kiba uise kole to online te pra order korbi online te aru tala mrp ঠিক de durkan te uise kole to okan te bi 5 taka ase hole bi online te uise kole to alop hole bi 1 taka hole bi alop sosta pra pao etu ase de
तो सो गाइस तो मैं खाना खत्म हुई तो सूप भी खाना खत्म हुई तो अपनी के किनिका लगी तो मैं एक तो मिनी व्लॉग ऐसे तो ये यम्मी लगा मुकबांग नूडल्स लगा तो अपनी के किनिया लगी भिडिओ ভাল লাগিছে কলে তো লাইক করবি শেয়ার করবি কমেন্টস করবি আর নতুন মানুষ আছে তো সাবস্ক্রাইব করে না পারলে সাবস্ক্রাইব কৰিছে কলে বেল আইকন দবাই দিবি এনেকা ভিডিও মোলা লাইফস্টাইল মই কি কৰি থাকে আপনি মোলা আপডেট চাই থাকিব কাৰণে তো ঠিক আছে তো আপনি কোনোবা মানুহ অৰ্ডাৰ কৰিব মন আছে কলে তো মই ডেসক্ৰিপশনতে লিংক হালি দিব তো আপনি তাতে পাবে ভিজিট কৰিব পাৰিব তো তেতিয়া কাৰণে সব মানুহকে बाय 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 जय हिंद वंदे मातरम जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन